हेलो एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। ऐसे हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, तो जो चीज़ आपको लगे कि आपसे मिल रही है। कल जो मैंने 3 क्वींस के लिए कहा था वो ऑलमोस्ट इट वाज करेक्ट। मुझे बस अपनी तसल्ली करनी थी कि बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी कल की। कल का जो मैसेज आया था, आप कल के मैसेज ऑफ द डे को रिकॉल कीजिएगा और जाकर दोबारा से देखिएगा, और फिर अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को देखिएगा, तो यू विल फील कि वो काफ़ी पावरफुल वे में आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट रहा होगा। आपने कल का पूरा दिन जिस तरह से गुजारा होगा वो एक बहुत पावर पैक एनर्जी में होगा। कल की 3 क्वींस आई थी मैसेज ऑफ द डे में। मैं ख़ुद भी बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि 2 क्वींस का तो मुझको इसकी टेक्निकलिटी का पता है। चलिए, मैसेज ऑफ द डे फोकस करते हैं आज के मैसेज ऑफ द डे पे। बहुत ही बाबरकत दिन, सबसे मोतबर दिन। वैसे तो हर दिन है, लेकिन जुम्मे की फ़जीलत अलग है। खुदा ताला आज के दिन की फ़जीलत की बरकत से सबके घर को खैर आफ़ियत में, सबको खैर आफ़ियत में रखे, सबको अपनी अमान में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मौत बरहक़ है, लेकिन अल्लाह ताला जब भी अपनी तरफ बुलाए अपने पसंदीदा बंदों में से शामिल करता हुआ और अपने सामने सुरखरू होने के काबिल बुलाए। इलाही आमीन। चलिए जनाब, मेरी तरफ से सबको विलादत मौला अली अलैहि सलाम सबको बहुत 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 मुबारक हो। आज बहुत बाबरकत दिन वैसे भी है, विलादत है इमाम की। चलिए, मैसेज ऑफ द डे। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लग रहा है कल की रीडिंग का लोगों पे असर हुआ है। जिन्होंने कल रात की रीडिंग देखी है काफ़ी असर हुआ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे कल रात ही रीडिंग देखकर मैसेज कर दिया। एंड डेफिनेटली, और आज भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। गुड हो गया जी, गुड हो गया। इसका मतलब कल की रीडिंग असर कर गई है। 3 कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स आ गए। टेम्परेंस है, जगलिंग है। दोबारा से देख लेते हैं, अगर आना होगा तो ये कार्ड दोबारा आ जाएगा। 2 ही कार्ड्स आ रहे हैं भाई, आई कांट स्टॉप। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड डेविल। और राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड्स। बड़े ख़तरनाक कार्ड्स हैं भैया आपकी। तो ख़तरनाक से मुराद इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। आजकल लग रहा है आप जिन मामलात में डीलिंग कर रहे हैं वो बहुत डिसीजन ओरिएंटेड मामलात हैं, कि जैसे डटे रहो मुन्ना भाई वाली बात। आपने हटना नहीं है अपने मिशन से, आपने हटना नहीं है अपने विजन से। मे बी आज आप बिल्कुल अपने एक लीडर की तरह, जिनको आप फॉलो करते हैं उनकी तरह, अपने फादर, अपने स्पाउस, बहुत ही बॉसी, बहुत ही रैशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डीलिंग करें। आज किसी से आप कोई लगी लिपटी, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं करेंगे। यू आर गोइंग टू कंटिन्यू इट इन अ वेरी फर्म वे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। कोई भी आपसे जब कोई बात करेगा आप स्ट्रेट अवे उससे बिल्कुल अथॉरिटेटिव वे में बात करेंगे। आज आपका मैनरिज्म बहुत सख्त नज़र आ रहा है, इंटेलिजेंट नज़र आ रहा है। कोई आपको हल्का नहीं ले सकता, और अगर आप ना ही हल्का लेने दें तो ज़्यादा बेहतर है। और आप बिल्कुल डिसर्निंग शो कर रहे हैं। मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो ताल्लुकात है ना वो बस इन्हीं कुछ चीज़ों की नौयत की बिना पर है। ज़्यादा मेरे साथ चिपकने की, घुसने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो दैट मीन्स कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में आप किसी को इजाज़त ही नहीं दे रहे कि बेटा तुम मुझ पर हावी हो जाओ हल्के होकर। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। आप अपने मोरल्स पे आज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो चीज़ें हैं, जो हक़ाइक़ पे मबनी हैं, जो तहज़ीब है, जो तमीज़ है,
جو اقتدار ہے، جو معیار ہے، آپ اس پہ کوئی کمپرومائز کرتے ہوئے آج نظر نہیں آ رہے. آپ کو کوئی بہت سی کوئی ایسی چیز آفر کر سکتا ہے کہ یار تھوڑا دیکھ لینا، کچھ کر لینا، ذرا گنجائش کر لیں. یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا گنجائش پیدا کر لو یار، کر لو نا. نہیں، آپ کو آپ کی طرف کوئی ایسا انسان بھی دوبارہ سے کوئنز آ گئی، آپ کی طرف کوئی ایسا انسان بھی آئے گا جو بہت شو کرے گا کہ میں تو فل آف انرجی ہوں اور فلاں ہوں تو ڈمکا ہوں تو یہ ہوں تو وہ ہوں تو فلاں ہوں تو اس طرح سے اس طرح سے. بٹ ایسا ہوگا نہیں. آپ جو ہے وہ تھوڑا سا کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ ہی پٹے تو زیادہ بہتر ہے. آپ کا نا بہت زیادہ آج کل مجھے لگ رہا ہے بیکاز کنگز آ رہے ہیں، کوئنز آ رہی ہیں، ڈیول آ رہا ہے، ٹیم ورک آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل آپ گھرے ہوئے ہیں کچھ ایسے لوگوں میں جن کے پاس پاور تو ہے لیکن وہ بڑا ڈکٹیشن اورینٹیڈ جو ہے نا اتھارٹی رکھتے ہیں کہ آپ بتائیں تو ہم یہ کر لیں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ سامنے والا جو ہے اس کی پوزیشن ہے، اس کی ڈیزیگنیشن ہے، اس کا یہ رول ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے چاہے گھر ہو یا بزنس کی جگہ پر. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چوچے بن جاتے ہیں. تو یہ چوچے کچھ لوگ جو ہے نا وہ آپ کی طرف، آپ کا آج کل مجھے لگ رہا ہے ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں. بٹ گڈ تھنگ از کہ آپ کنگ آف سورڈز میں ہیں. بہت ہی پریکٹیکل اپروچ، بہت ہی کڑوی حقیقت والی اپروچ، ٹروتھ لکھا ہوا ہے. اور آپ سچ کا ساتھ دیں گے، سچ میں رہیں گے، لاجیکل رہیں گے، اسٹرکچرڈ. اور جو روٹین کی چیزیں آپ کے پاس بہت سارے پروفس اور بہت سارے حقائق ہیں. آپ کسی کو کوئی آپ کو الو نہیں بنا سکتا. اور ٹھنڈ، کوئی غصہ نہیں، کوئی ایگریشن نہیں نظر آ رہا، بالکل ٹھنڈ پروگرام. ٹھیک ہے نا. تو اوور آل انرجی بہت پاورفل ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو ہیئر، کوئی ایسی چیز ابھی آپ ریسنٹلی کسی چیز سے آپ نکل رہے ہیں، کیونکہ آپ کو شاید اگر میں اس سے پہلے کا کارڈ لیتی تو پتہ چل جاتا. میسج آف دا ڈے میں بالکل کلیئر ہے کہ آپ کسی ایسی چیز سے نکل رہے ہیں جس نے آپ کو اننیسیسریلی ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا. اور اب بہت ہائی ٹائم ہے کہ اگر آپ سامنے والے کو اپنی باؤنڈریز کمیونیکیٹ کریں گے، سامنے والا کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت سے بہت کیا ہوگا، ایبیوز کر لے گا. بہت سے بہت کیا ہوگا، بدتمیزی کر لے گا، اپنی اوقات سے گر کر تھوڑی سی کوئی بات کر لے گا. لیکن گولی تو نہیں مار سکتا کیونکہ اس کو بھی زندہ رہنا ہے. تو اگر آپ کسی کو اپنا ایک ریجڈ رویہ یا ریجڈ منظر دکھائیں گے ہی نہیں، اگلے نے نہیں آنا. آپ کی سختی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے سامنے والا نرم پڑھ کر آج آپ سے کہے کہ یار تھوڑا سا دیکھتے ہیں، تھوڑی سی گنجائش پیدا کرتے ہیں، تھوڑا مل کر کام کرتے ہیں. آپ ہمارا خیال کریں، ہم آپ کا خیال کریں. کچھ اسی طریقے سے کچھ ہو سکتا ہے. بٹ یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے، یہ ایک ایڈکٹیو اپروچ ہے جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہے. بیکاز آپ اگر سختی سے چل رہے ہیں نا تو آپ کو سختی سے چلنے میں آنے میں آپ کی مجبوری ہے. بیکاز آپ نرم پڑ رہے ہیں تو لوگ آپ کو مس یوز کر رہے ہیں. آج آپ اس چیز کو تھوڑا سا نا دور رکھیں گے. یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز اپنے ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ پتہ چلے کہ آپ کے پارٹنر جو ہیں، صاحب بہادر یا خاتون، کسی ایسے پرسن کے ساتھ انوالو ہیں جس کے ساتھ ان کی ہلکی پھلکی فزیکل انٹیمیسی والے سینز ہو چکے ہیں. دیر از اے بگ چانس کہ آپ اپنے ورک پلیس پر یا گھر پر یا کہیں محلے میں یا کہیں ادھر ادھر آپ کسی کو دیکھیں گے کہ کچھ لوگ بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ یا تو آپ کی نظر سے گزرے گا، آپ کے گھر کے ماحول میں کہیں ایسا کچھ ہوگا جس کو آپ کو لگے گا کہ جیسے گھر کے نوکر وغیرہ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ کام وام پہ نکلتے ہیں اور کہیں ایک آدھ کونے میں کھڑے ہو کے ڈیٹ مار رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی پریمیسز میں جب یہ چیز ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کنگ اور کوئن سورڈز میں آتے ہوئے آپ تھوڑا سا پٹائی ان کی سٹارٹ کر دیں. اور کیونکہ یہ ٹیم ورک سے ریلیٹڈ ہے، اگر آپ کا کوئی جو ورک پلیس ہے تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی چھچور پن ہو رہا ہو. آپ کا گھر ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی گلی کے پاس کوئی ایسی جگہ. یعنی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اپنی ورکنگ انوائرمنٹ میں کچھ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. دوسرا، آپ تھوڑا سا جب کسی کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے تو آج کوئی ایک آدھ انسان آپ کے اوپر کوئی فلرٹ جملہ پاس کر سکتا ہے تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ٹریک سے ہٹائے. یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. دوسرا، مجھے آپ کی تھوڑی سی آج ہیلتھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے. ہارمونل ڈس آرڈر یا ہارمونل امبیلنسز، کوئی ایسا گائناکالوجیکل پرابلم یا کوئی ایسی چیز جو کہ سیکشل ایکٹیویٹی سے بیسڈ ہو کر تھوڑی سی ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہے، اس کو آپ نے آج ذرا کلوزلی دیکھنا ہے. اس کا ہو سکتا ہے پرابلم ہو. ایک بہت امپورٹنٹ چیز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں. کچھ لوگ اگر بہت عرصے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ان کی تھوڑی بہت ہوپ بنی تھی تو دیر از اے بگ پاسبلٹی کہ آپ کا جو ہے وہ سین تھوڑا سا آف ہو سکتا ہے. بٹ یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ جائے گا. ظاہر بات ہے جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں ان کی طرف تو ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو آج کے میسیجز جو ہیں وہ بہت دا وے اگر میں آج کے میسیجز کو یہ کہوں کہ آج کیا ہوگا، تو اگر آج آپ بہت ہی زیادہ سختی کے انداز میں، بہت سختی سے اپنے سٹینڈرڈز پہ
कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए अगर आज आपका दिन गुजारेंगे तो आज आपके दिन में ये बहुत फेवरेबल चीज़ होगी, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं दिल हैव फन, दिल हैव गुड टाइम विद ईच अदर, डेविल के कार्ड से। लेकिन दोनों पार्टनर्स में से किसी एक का जो है ना वो बहुत अजीब सा ना इरिटेटिंग सा मूड हुआ होगा। ख़वातीन के लिए भी मैंने बता दिया आपको। अगर आप अपने ही पार्टनर को किसी के साथ कुछ करते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि आज आपने ये जो मूव ऑन किया है ये इसी सिचुएशन का एक पार्ट हो, और जब आप आज डिसीजन कर लेंगे कि अब मैंने इससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है कि बहुत मजाक हो गया, तो ये पर्सन आपको अपने इस प्रोसीजर्स में कुछ कन्विंस करता हुआ नज़र आएगा कि यार ये देखो ना, तुमने जो देखा वो ज़रा सही नहीं था, उसका अमल ये था, उसका एक्चुअली वो ये रहा था, कन्विंसिंग एटीट्यूड। एंड देन इसी कन्विंसिंग एटीट्यूड में हो सकता है कि कुछ और हो जाए आप दोनों के दरमियान। बट ये दोनों चीज़ें ओवरऑल एनर्जी और बीच की एनर्जी याद रखिएगा। आपने इसी तरीके से आज बिहेव करना है, और बिहेव क्या करना है, मुझे लग रहा है कि शायद आप आज इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे क्योंकि कार्ड्स ही यही आए हैं। ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, सैटरडे 7th एंड एरीज। जिनकी बर्थडेज हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। एम्प्लॉय पाइनियरिंग स्पिरिट, अपने अंदर आपने ये पाइनियरिंग स्पिरिट करनी है। प्लस मैंने कहा था कि जो लोग मैरिड हैं दिल हैव फन टाइम, तो सर्च फॉर जॉय एंड स्टे अजाइल। अपने आप को बुढ़ी रूह मत समझिए, जवान रहिए, अपने आप को जवान समझिए। वो चीज़ें सिर्फ जवान नौजवानों को ही फ़न करने की इजाज़त नहीं होती, डिपेंड करता है कि आप फ़न और जॉय इन्जॉयमेंट का आपका क्राइटेरिया है क्या, ठीक है। कुछ लोग यही सोचते सोचते कुछ करते नहीं हैं कि अरे आगे जाके करेंगे, आगे जाके करेंगे। वो आगे इतना जा चुके होते हैं कि फिर जब वो वक्त आता है कुछ करने का तो बोलेंगे लो देखो इनकी उम्र, देखो ये उम्र है इनकी करने की। तो इसीलिए कहते हैं हर लम्हे को जीना चाहिए ताकि आपकी कोई भी ख्वाहिश रह ना जाए। तो आपके ज़ोडिएक साइन में एरीज़ आया है और सैटरडे आया है, बट ऑफ कोर्स कल 7th नहीं है, कल 10th होगी। और मुझे आज बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आज मेरे अपने किसी सर्कल में किसी की बर्थडे है, और मैं पता नहीं अब देखूँगी अपने कैलेंडर को। मैं अक्सर वैसे तो मुझे याद रहती हैं बर्थडेज, जिनकी भी बर्थडे है आज जनाब मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। और मैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में तो फिर देखती हूँ किसकी है। चलिए जी, इसके से एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है, 222 एंजल प्रोटेक्शन, 222 222 टेट्रा 2। Trust this that the seeds of your thoughts are growing as you are nourishing them with words, feelings and action। आ गया जनाब एक्शन। तो आपने सिर्फ भरोसा करना है उन तमाम बीजों पर जो आप बोते हैं ना, तो वो आपने जो कुछ भी बोया है, जो कुछ भी जमा किया है, वो आपकी सोच पर मबनी है। अब वो चीज़ें ग्रो हो रही हैं क्योंकि आप नर्चर हुए थे, आपने किसी बेस पर अपने आप को बनाया है, और आप मज़ीद जो है ना आपकी नशोनुमा होगी अपने अल्फाज से, अपने जज्बात से और अपने अमलियात से, ठीक है। तो आपने इस पूरे बैलेंस के, इस पूरे ब्लेंड को ना बैलेंस लेकर चलना है। तो आपने कहना ही यही है कि कोई भी आपके सामने आए तो आप प्रैक्टिकल भी हैं, आप इमोशनल भी हैं, आप इम्प्लीमेंटेशन के भी केपेबल हैं। आई एम अ बैलेंस पर्सन, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय अगेन।